Buenos días. Está la plaza llena hoy, ¿no? Bonjour. On est au complet aujourd'hui, non? Bienvenidos a todos, Soyez les bienvenus a la gente que viene por primera vez también, aux gens que vous venez pour la première fois. a señora Ramona, Ramona aussi, que ha estado bonjour. 2 meses fuera con la familia. Qu'elle a été avec la famille un temps. Elle a Es passé un quelques gozo temps. tenerla otra vez con nosotros. Ça nous fait de la joie de la revoir. à Un nouveau. saludo también para la gente que nos sigue por YouTube. Un bonjour aussi pour les gens que vous nous suivez par internet. Y bueno, vamos a entrar a la palabra en segunda de Timoteo, 2 Timothée, capítulo 2, chapitre 2, versículo 1. verset 1er. Sabemos que Timoteo Nous savons que Timothée nos enseña la palabra que era un verdadero hijo en el nous Señor. enseigne la parole qu'il de était Pablo. un véritable enfant de Paul. Era un hermano muy preciado Il était un frère qui avait beaucoup de la valeur. que había estado aprendiendo con Pablo, Il avait appris de Paul. Et pero avec ahora Paul. llegaba el momento en donde él tenía que pasar hacia adelante a Et coger maintenant, más responsabilidad en la obra de Dios. il devait prendre le relais. Sé que hay muchas personas aquí en esta mañana Il y a beaucoup de personnes ici ce matin que aún no han recibido a Cristo, qui pas encore ont reçu le Seigneur, pero hay otras muchas personas también mais il y a des autres que ya han personnes tenido una experiencia con Jesús de salvación, de perdón de pecados, déjà vécu une expérience avec le Seigneur de salut, de recevoir le salut. pero el Señor está levantando obreros Mais le Seigneur élève des ouvrières para llamar a su obra, a trabajar, pour le rappeler à travailler dans son œuvre, a servir en la obra de Dios. à servir dans l'œuvre de Dieu. Sabemos que Jesús se movió entre las Nous multitudes, savons que Jésus avait vécu parmi les foules. pero también se movió individualmente Mais con sus aussi, discípulos, tratando la vida de Il cada uno. agit à niveau personnel avec ses disciples. Y cosas que sus discípulos vieron Des choses que ses disciples ont vues, y vivieron, la multitud Ils no l'ont las vécu. vivió, no las vio. la foule n'ont pas eu le privilège Pero de le voir. ellos tenían un deseo profundo en su corazón Mais les disciples avaient un désir grand dans, de dans leur estar cœur con el Maestro, d'être avec le Maître, de estar recibiendo de Jesús. de recevoir de Jésus. El Señor ve también Et le Seigneur voit el aussi deseo de nuestro corazón, le désir de nos cœurs, de querer avanzar, de vouloir avancer, de querer coger responsabilidad de en la vouloir obra. prendre des responsabilités dans No por l'œuvre, ser nadie, estamos entendidos de pas esto, pour être quelqu'un de connu, sino por poder ser un utensilio en sinon las pour manos de Dios pouvoir être un outil dans sa main, y que el Señor se pueda et glorificar que le Seigneur puisse se glorifier a través de tu vida y a través de tu parmi ministerio. ta vie et ton ministère. Es el deseo en C'est esta le mañana désir ce matin de los que estamos aquí, de ceux que nous sommes ici ce que el matin. Señor se glorifique a Que le través de su Seigneur palabra. soit glorifié par moyen de Bueno, sa parole. segunda de Timoteo, capítulo 2 2, Timothée chapitre 2, versículo 1. verset 1er. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído delante de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bueno, en francés lo tenéis en la, En français est affiché sur le en panneau. la, en la pantalla. Bueno, y aquí Ici, Pablo le está diciendo Paul a dit Timoteo à Timothée unas cuantas cosas quelques conseils que él tenía que saber en su vida qu'il devait savoir y que él tenía que llevar a la práctica et qu'il devait mener à en la su vida. pratique dans En sa el vie. versículo 1, Verset 1er, lo que le dice ce qu'il lui dit, es que tenía que recibir fuerzas qu'il devait recevoir de la force, de la gracia que fluye del mismo Cristo. de la grâce qui coule de Que Jésus-Christ. las fuerzas para servir a Dios Que les forces pour servir no le iban a Seigneur venir de él mismo, ne viennent pas de nous-mêmes, sino que tenía que recibirlas qu'il devait les recevoir de Jesús a su vida. de Jésus à sa vie. Jesús es el que nos da las fuerzas, el que nos Jesús fortalece est celui qui nous fortifie a través de su gracia. par moyen de sa grâce. No es por nuestras fuerzas, C'est pas par nos forces, no es por nuestra capacidad. c'est pas par nos capacités. Necesitamos recibir la Sinon, fuerza de on a Dios besoin de recevoir la force de Dieu para poder ir adelante. pour pouvoir avancer. Hay otra versión Il y a une autre version de la Biblia que de la dice, Bible qui nous saca dit, fuerzas
sort de force de la gracia. de la ¿Qué grâce. quiere decir? Prends des forces Que no de la está en grâce. nosotros, Qu'est-ce que ça veut dire que les pero en forces Cristo ne se trouvent pas hay en una nous, gracia, hay una fuerza mais en Christ para se poder trouve desempeñar la la obra grâce et la force pour pouvoir développer l'œuvre y el ministerio. et le ministère. Entonces eso es lo que está diciendo Timoteo, C'est ça ce qu'il dit no por ti mismo, à Timothée. C'est saca pas fuerza de la par gracia. toi-même, sinon fortifie-toi dans la grâce. Busca a Dios. Cherche l'Éternel. Busca a Dios con tu corazón. Cherche Dieu avec ton Tenlo cœur, claro. ¿Por qué? Porque Pourquoi? vas a sufrir penalidades. parce que tu vas être persécuté. Pablo Paul está dando consejos donne des conseils porque él había vivido parce qu'il avait vécu penalidades. Luego vamos a ver des esto. souffrances. Él se había formado, Il a été formé, bien formado como cristiano, como bien pastor. formé en tant que chrétien, Bueno, en tant dice que que Pablo pasteur. fue constituido predicador, Paul a été un prédicateur, apóstol apôtre y maestro, dice et la maître, palabra. nous dit la parole. Pero su verdadera formación, Mais sa véritable formation, aunque él era un hombre que ya sabía las escrituras, Mais estuvo a los pies de c'était Gamaliel, un homme qu'il connaissait très bien les Écritures, il El- a été enseigné par Gamaliel, era el maestro más, c'était le maître des maîtres. más importante de la época, estuvo A ahí l'époque. formándose. Pero su verdadera formación Mais sa véritable formation fue sobre el terreno. a été sur le terrain. Y Pablo sabía que Et Paul iba Timoteo a sufrir penalidades. savait que Timothée allait souffrir. Iba a tener problemas. Il allait avoir des problèmes. Dice que todos los que quieran vivir una vida piadosamente Toutes les personnes qui vont vivre une vie en piété, sufrirán ils persecución. vont souffrir de la persécution. ¿Tú quieres hacer las cosas bien? Est-ce que si tu veux faire les choses bien, ¿Quieres vivir a tope para Cristo? si tu veux vivre que pour le Seigneur, Sufrirás tu persecución. vas souffrir de la persécution. Y eso es lo que le está diciendo. Pardon. Para cuando lleguen las penalidades, lleguen las situaciones, Quand il t'arrive les situations difficiles, Timoteo sepa qu'il pouvait savoir que eso va a venir. que ces choses allaient venir à sa Bueno, vie. y en el versículo 2, Verset 2, Pablo se está encargando de que Timoteo, Paul, sigue la frase, a la hora de contar con gente en la iglesia, il a dit à Timothée que quand il allait donner des responsabilités aux gens de l'Église, que no podía contar con cualquiera de cualquier manera, qui ne pouvait pas être n'importe quelle personne. porque a veces queremos hacer muchas cosas Parfois, nous voulons faire beaucoup de choses con un buen corazón, avec un bon cœur, muchas actividades, muchas cosas, beaucoup d'activités, beaucoup de choses nous voulons faire, pero tienen que ser las personas idóneas, ¿no? mais doit être les bonnes personnes Como qui le está diciendo prennent la Pablo a Timoteo. responsabilité, comme dit Paul à Timothée. No cualquiera, Pas n'importe quelle personne, personas fieles. sinon il faut que ce soit des personnes Eso está en el fidèles. versículo 2. Verset 2. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, Confie-le à des personnes, à des hommes fidèles qui que soient sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? capables de l'enseigner aussi à d'autres. Y vemos que la obra de Dios se Et extiende. nous pouvons voir que l'œuvre de Dieu s'étend. Hay trabajo en la obra de Il y a Dios. beaucoup de travail à faire. Aquí no hay paro, Ici, il n'y a pas le chômage. no está el, ¿cómo se llama? Por emploi, ni el... Aquí estamos Dans siempre, l'œuvre de Dieu, il le n'existe chômage. pas le chômage. aquí estamos siempre Sinon, il y a toujours il y a des travail à faire. con algo que hacer. Il y a des choses à faire. Y tú tienes un cometido aquí en la obra de Dios. Et tu as un travail à faire dans l'œuvre, une responsabilité. Bueno, entonces le está diciendo, mira, Il est dit, Timothée, va a haber situaciones donde vas a tener que delegar, fais attention parce que tu vas avoir des situations que tu vas devoir donner les relais, pero busca hombres mais idóneos cherche des personnes que sean fidèles fieles y dirige la cosa de enseñar a los demás, et dirige l'enseignement aux autres. de enseñar a los demás, ¿no? Enseigne aussi à Otra d'autres. de las cosas que Pablo le dice a Timoteo Autre chose que Paul dit à Timothée en esta carta dans cette lettre, era que se dedicara a la palabra. c'était de se dédier à la parole, Vamos a primera de que sa vie Timoteo, soit un poco más consacrée atrás, à la parole. en versículo 4, pues el capítulo 4, perdonar, versículo 13. Chapitre 4, verset 13. On continue en dossier Timothée. Primera Primera de Pardon, Timoteo. 1 Timothée. Chapitre 4, verset 13. Aquí vamos a ver tres consejos que Pablo le da a Timoteo, On ¿no? va voir trois conseils que Paul donne à Timothée.
que son perlas para su vida. qui sont des trésors pour sa vie. Bueno, este es el segundo consejo. Antes Ça, hemos c'est dicho Le 12e conseil. que se fortaleciera en la gracia de D'abord, Jesús, les premières, c'était de se fortifier dans la grâce de Dieu. que supiera que iba a sufrir Il devait penalidades. savoir qu'il allait souffrir des persécutions. Y ahora en el primera Maintenant, Timoteo 4:13 le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, Paul ici dit à Timothée, entre tanto que voy, en tant que j'arrive, ocúpate en la lectura, c'est le verset 13, il dit applique-toi à la lecture, en la exhortación, à en la enseñanza. l'exhortation et à l'enseignement. Estate en ello, persevera en ello. Persévère en ça. Ocúpate en estas cosas. Prends le temps pour faire Y va a ça. ser manifiesto a todos Et ça va être évident pour que el tous. Señor está trayendo riqueza a tu Les vida. gens, ils vont voir que le Seigneur amène de la Y en richesse el dans ta versículo vie. 16 Verset 16, le dice, ten il cuidado est dit veille de ti mismo sur toi-même y de la doctrina. et sur ton enseignement. Primero le dice, ten cuidado de ti D'abord, il est mismo dit veille sur toi-même y de la doctrina. et sur ton enseignement. Creo que podemos tener una buena doctrina, On peut avoir un bon enseignement, pero si no hay un corazón que está en orden de parte Oui. de Dios, s'il n'y a pas un cœur qui est droit no de la valdrá part de de nada. Dieu, ça va servir à rien. Él le dice, ten cuidado de ti mismo, C'est pour ça qu'il est dit veille sur toi-même, cuida tu relación con Dios, cuida tu corazón soin de ton cœur, de ta relation avec Jésus y la avec Dieu. enseñanza y la et doctrina. sur ton Que sea enseignement, una doctrina qu'il correcta. soit une doctrine correcte, Lo que vayas a enseñar, que ce que tu vas que enseigner, sea conforme a la qu'il palabra, soit conforme les Écritures, porque es la única manera parce que c'est la seule que va a manière haber un crecimiento qui va avoir y que va a ser una iglesia fundamentada, une croissance et l'Église va être dans les bons fondements, fundamentada en la palabra del Señor, ¿no? dans les fondements de la parole de Dieu. Esto por un lado. Ça, d'un côté. Y un poco más adelante, segunda de Timoteo, el tercer consejo, la Et le tercera cosa troisième conseil que le dice. que Paul dit à Timothée, on va aller à 12 Timothée, Segunda de Timoteo, versículo 15, 2, chapitre 2, 2, versículo 15. verset 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Bueno, hay otra versión Il y a une autre version que dice que usa con precisión dit la palabra de la qui verdad. utilise avec précision la parole de la Pero el vérité. consejo era que él tenía que procurar Mais le conseil, c'est diligentemente, qu'il devait con s'efforcer prontitud, prêt, que fuera una prioridad en su vida, que ça soit une priorité dans sa presentarse vie, delante de Dios de se présenter devant Dieu como un obrero comme un homme, que no tiene de qué avergonzarse. éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Sí es verdad que a veces puede haber cosas en nuestra vida C'est vrai que parfois on peut avoir des choses, il peut y avoir des choses dans nos vies que nos avergüencen delante de Dios, qui nous font de la honte devant pero el ánimo Dieu. Mais es que no l'encouragement, las haya, c'est de que ces choses n'existent es pas, que vivamos cerca de Dios qu'on puisse vivre près de y nos Dieu, podamos presentar et delante qu'on del puisse Señor nous présenter devant le Seigneur, tal y como somos, tel comme nous sommes, siendo un obrero aprobado. en étant un ouvrier Estás éprouvé. haciendo las cosas bien, Tu fais les choses bien, estás luchando, tu es en train de batailler, estás siendo hacia adelante tu es en train d'avancer, con tus situaciones y con tus même cosas, malgré tes problèmes et tes pero estás situations. poniendo tu parte, estás poniendo tu corazón Mais tu es en train de te donner como obrero que no Señor, tiene de qué avergonzarse, comme un ouvrier qui n'a point à rougir, que usa bien la palabra qui de la verdad. dispense droitement la parole de la Muy vérité. importante, C'est très important. la palabra de la verdad, La parole de la vérité, que usa bien, qui dispense que droitement, conoce bien las qui connaît escrituras, bien les Écritures, porque hemos leído antes que parce se qu'on iba a lu a avant ocupar
il allait s'occuper en escudriñar à étudier y en pasar tiempos con la de palabra manière del Señor. profondément la parole de Dieu. La Biblia habla, ¿no? La Bible nous parle, Cuando habla de los obispos y habla de los ancianos, quand il dice, parle des évêques et no des anciennes, un neófito, il ne dit pas une personne qui vient de se convertir, no un recién convertido, pas une personne qui vient de se convertir, dice, para que no se envanezca afin qu'il ne tombe pas dans les vanités, y caiga en la misma condenación et que cayó qu'il el mismo tombe diablo. dans la condamnation qui est tombé le diable. Entonces, conocedor de la palabra Une fiel, personne qui connaît bien conocedor de la la parole enseñanza, de Dieu, l'enseignement. tenemos que conocer la Biblia. On doit connaître bien la parole de Dieu. Esto es una responsabilidad como Ça, c'est cristianos une responsabilité de chacun de nous de todos en nosotros, tant que chrétiens, de conocer su palabra. de connaître sa parole. A veces decimos, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios, Parfois, on dit, je veux faire, je veux accomplir la volonté de pero la Dieu. voluntad de Dios está en su palabra, lo Mais que el la Señor quiere volonté para de Dieu se nosotros. trouve dans sa parole. Entonces tenemos que ser conocedores. On doit connaître. ¿Por qué hay tanta gente que siguen doctrinas falsas Pourquoi il y a beaucoup de gens qui suivent des doctrines fausses, y ambientes raros y no se dan doctrines. cuenta, se piensan que Dios se manifiesta? mais ils pensent que le Seigneur se manifeste là? ¿Por qué siguen este tipo de Pourquoi ils personas? suivent des choses comme ça qui sont Porque dans la no tromperie? conocen la palabra de Dios, Parce que ces personnes ne connaissent pas la parole de porque Dieu. no saben de la Parce palabra qu'ils de ne Dios. savent pas ce qui nous dit la parole de Entonces no Dieu. son capaces de identificar Et alors ils ne sont pas capables d'identifier una falsa doctrina, une fausse doctrine, una falsa enseñanza, un faux enseignement, un falso profeta, un faux prophète, un falso apóstol, ¿no? un Ahora hay faux mucha gente que le gustan los títulos apôtre, de parce que apóstoles, maintenant il y a beaucoup profetas, de gens qui aiment les titres. y hay de todo menos ovejas, ¿no? Il y a de tout, moi, de vraie vie. Juan decía que la unción que vosotros Jean recibisteis Disait que l'onction que vous avez reçue permanece en vosotros. demeure en vous. Y dice, ya no tenéis necesidad de Vous n'avez pas maestros, besoin de maître. porque el Espíritu Parce Santo, que la le unción, os Saint-Esprit, enseñará y os l'onction, il mostrará va todas las cosas, ¿no? Vous enseigner, il va vous montrer toutes les choses. Pero esto no está hablando a pastores, Mais ça, il ne parlait pas qu'à des pasteurs. esto no está hablando a profetas, Ça ne va pas diriger qu'à des prophètes. esto está dirigido a cada Sinon, hijo de Dios. Ça va diriger La à chacun unción permanece. des enfants de en Dieu. vosotros. L'onction demeure en vous. Tenemos la unción del Santo Nous si has avons nacido de nuevo, l'onction du Saint si tu es né à nouveau. pero tenemos que ocuparnos en la Mais palabra, on que haya una doit ocupación. Nous esforcer, prendre soin à lire, à étudier la parole de Dieu. No con venir los domingos solamente basta. C'est pas suffisant de venir d'assister à l'église que le dimanche. Es buena manera de empezar, C'est une bonne manière de commencer. pero en el bien sûr. momento Mais que tú naces de nuevo, dans le moment que tu hay nais una à nouveau, responsabilidad de que te il y a formes, de que une aprendas, responsabilité de te de former, que sepas. d'apprendre, de savoir. Y me gusta como Pablo J'aime bien le dice a Timoteo, Como Paul dit à Timothée, no solamente le habla de la doctrina y la enseñanza, il ne parlait pas seulement de l'enseignement ni de la doctrine, sino que le dice a Timoteo, cuídate, sino que le cuida dit tu veille corazón. sur toi-même, sur ton Cuídate. cœur. Prends soin de ton cœur. Bueno, sufre penalidades Souffre de como un persécutions buen soldado de Jesucristo. comme un bon soldat de Si Jésus-Christ. tú te das cuenta, él pone este ejemplo porque un soldado Il nous donne cet exemple car un soldat no va a estar enredado las cosas ne va del pas mundo, être mêlé avec les choses du monde, las cosas que está enredada toda la gente, avec les choses que les gens normaux sont porque mêlés. están en el ejército y tienen que dedicarse Car ils sont dans l'armée, ils sont dédiés, sa vie entière est plenamente, dédiée, tienen que tener una est dédiée dedicación tout entière a aquello que están haciendo. à ce qu'ils font. Otra de las cosas que tiene un soldado Une autre chose qui est un soldat, es que es una persona que es leal, tiene Sí. lealtad. une personne qui est honnête. Otra de las cosas que tiene un soldado Une autre chose qui est un soldat, también es compromiso, ¿verdad? c'est un engagement. Por eso lo asemeja a Y una c'est guerra, pour lo ça asemeja a un soldado. Que la parole nous fait une comparaison Pablo de varias nos vies avec veces un soldat. le dice a sus colaboradores, compañeros de milicia. Paul, à plusieurs reprises, il a dit à ses compagnons, il a dit, vous êtes des personnes que vous vivez aussi dans la milice. ¿No? Los compañeros de milicia, estamos en una lucha, estamos en la guerra, Nous estamos sommes dans sirviendo la al même Señor. lutte, nous sommes dans la même bataille, nous sommes en train de servir Somos obreros au del Seigneur, Señor. nous sommes des ouvriers Entonces aprendemos de esto, et nous que debemos de tener Prenons de compromiso ça. con el Señor. que nous devons nous engager avec Dieu. Y primeramente que nuestro compromiso es Et con el d'abord, Señor. que notre engagement, c'est avec Dieu. Ayer est avec mandaron Dieu. un mensaje al grupo de la iglesia Hier, ils ont envoyé un message au groupe de l'église. y dijeron recordar
Ils ont dit, que rappelez-vous mañana tenemos una cita con quién. que demain nous avons un rendez-vous avec qui? ¿Con quién? Avec qui? Con el Señor. Avec le Seigneur. ¿Verdad? Tenemos una cita con el Señor. No Nous avons tenemos un reunión a rendez-vous. las 11. Sí tenemos la reunión, pero Oui, nuestra bien sûr, nous cita, avons la réunion, mais notre rendez-vous, nuestro compromiso notre engagement es con el Señor. est avec le Seigneur. ¿No? Esto es muy importante, C'est très que important tengamos dedicación en nuestra vida. qu'on puisse dédier nos vies. Y podemos aprender varias Asa. cosas, ¿no? Como Timoteo estaba ya preparado Timothée était déjà prêt para pasar al frente pour avancer, pour y para coger prendre le relais, responsabilidad en la obra de pour Dios. prendre des responsabilités dans l'œuvre Bueno, de Dieu. sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Verset 3, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Los sufrimientos, La souffrance, los problemas, les problèmes, va a ser nuestra mejor formación. ça va être como notre cristianos. meilleure formation en tant que chrétien. Se van a formar nuestros corazones, Nos nuestros caracteres, caractères, nuestras nos vidas cœurs vont être transformés a través del sufrimiento. Dios va a par tratar con moyen de la nosotros. souffrance. Le Seigneur va traiter avec nos El vies. cristiano tiene que saber que va a sufrir. Le chrétien doit savoir qu'il va souffrir. Jesús decía, Jésus disait, en el mundo dans le monde, tendréis aflicción, vous aurez des afflictions, pero confiad, mais confiez-vous, yo he vencido al j'ai mundo. vaincu le monde. Pero tendréis Mais aflicción. vous allez avoir de la souffrance, d'affliction. Primera de Pedro habla de que Première Cristo Pierre nous dit que Christ sufrió a souffert por nosotros, pour nous, padeciendo en la carne, en souffrant dans la chair. y les dice, armaos de este mismo Il a pensamiento, dit, ayez-vous la même pensée, que sepáis que vais a sufrir. parce que vous allez souffrir. También le dice, si os vienen situaciones, pruebas, luchas, S'il vous arrive à vos vies des tentations, dice, des no os luttes, sorprendáis como que os pasa algo ne raro. soyez pas surprise comme quelque chose Es d'étrange. normal, Sinon, ça c'est normal. va a haber oposición, On va avoir des va a haber oppositions. situaciones On va avoir des situations à confronter, que nos van a tratar. que ça va travailler avec nos vies. Pablo mismo en Asia Paul Mémé, dice en que Asie, perdieron il dit qu'ils ont perdu la esperanza de quedar con vida toute ya. espérance de rester vivant. Lo que ellos vivieron allí pensaban ya que no iban a quedar en Ceux qui vida, l'ont vécu là-bas, ils pensaient qu'il allait mourir. pero sacaron una enseñanza en Mais sus vidas. ils ont appris quelque chose. Dice, el Señor Ils permitió ont dit, esto le Seigneur a permis para ça que, afin para que confiáramos en Dios qu'on pouvait placer notre confiance y no en nosotros et mismos. pas en nous-mêmes. Había un propósito Il y avait un propos. que era que solamente miraran a C'était Cristo, de fixer le regard seulement que en solamente entendieran Jésus. Qu'ils que pouvaient comprendre que la providencia que la providence viene del Señor vient Jesucristo a nuestras vidas du Seigneur y Jésus-Christ no à de nos ellos vies mismos. et pas de nous-mêmes. Vamos a Filipenses Philippiens, a hablar de la vida de Pablo, ¿no? En qué momento él escribe esta carta pour voir dans quel moment il écrit cette lettre. y varias Paul, cosas que vamos aquí podemos aprender en Filipenses. Capítulo 3 chapitre 3, y versículo 3 verset 3 aussi, hasta el 10. le verset 10. ¿Tenéis? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, lo que venimos de decir, ¿no? Pablo C'est ça ce qu'on vient de parler. no tenía confianza Paul n'avait pas la confiance en todo lo que él sabía, dans ce qu'il était. en todo lo que él no tenía Il confianza en la n'avait pas la carne. confiance dans la chair. Seguimos leyendo, aunque yo también, aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación
de sus sufrimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Bueno, aquí lo hemos leído. Ici, on l'a lu, on vient de Si le lire. alguien tiene, Si quelqu'un a, si alguien puede confiar en si la quelqu'un carne, peut se confier en la chair, dice yo más. moi beaucoup plus. Y dice empieza a Paul. dar fariseo de Il fariseos, commence à dire il était irreprensible de la pharisien ley. des pharisiens, il a été Fíjate todos los circoncis títulos que au Pablo moitié tenía. jour. Fíjate, ¿no? Regardez-vous combien Te de pones titres aquí a avait leer, Paul. Circuncidado Verset octavo día, 4, de la tribu de hebreo de Verset hebreos. 5, hébreu des hébreux, En cuanto a celo, nadie de me la gana, race d'Israël, de no me la ganaba tribu de nadie porque era Benjamin. perseguidor de la iglesia. Il a été persécuteur de l'Église. Dice, pero en el Mais- versículo 7, Verset 7. pero cuantas cosas eran para Mais mí ces ganancia, choses qui étaient pour moi des gains, dice, las he estimado je como les ai pérdida. regardées comme une perte. No valen para nada, Ces choses n'ont pas la valeur dice, a cambio à cause de haber conocido a Cristo, de Christ, de su amor por Él. de son amour. Pablo sabía Paul savait que su servicio que son service tenía que nacer de un corazón que amaba a devait Jesús. naître d'un cœur qui aimait Jésus. Nadie nos obliga, On n'est pas obligé. ¿verdad? Mismo Personne Jesús, nos oblige. si alguno Même Jésus disait, si quiere ser mi quelqu'un discípulo, veut être mon disciple, tome su cruz, prends sa croix, olvídese de sí mismo qu'il s'oublie de lui-même y sígueme. et qu'il me suit. Suivez-moi. El que tenga sed, Celui qui a soif, venga a mí, qui vienne à moi, y de su interior correrán et de son ríos de agua intérieur ils viva. vont couler des rivières, Entonces, des nadie sources nos de eau obliga, vivante. Personne nous oblige, pero on n'est cuando pas tú obligé. tienes una revelación del Mais amor de quand Dios tu as en une tu vida, révélation de l'amour de Dieu dans ta vie, tú vas a entender tú vas a entender el entendimiento que Pablo tu tuvo. vas avoir la compréhension que Paul a eue. Deudor soy J'ai une dette por amor par amour a Jesús. à Jésus. Y nuestro servicio Et notre service tiene que ser movido, doit être motivé, tiene que ser motivado doit être motivé por el amor a Cristo. par l'amour Porque hay à un amor Jésus. sincero en nuestra Car il y a un vida amour sincère dans nos vies y queremos servirle por et amor. nous voulons le servir par amour. Es muy C'est importante. très important. Pablo había conocido la ley, Paul avait connu la loi, había conocido la avait religión, connu la religion, pero cuando tuvo una revelación mais de quand Cristo, il a eu une révélation de Christ, fue lo más grande, fue c'était lo que le en verdad plus grande, c'était ce qui véritablement cambió su vida. a changé sa vie. Una revelación de Une Jesús. révélation de Jésus-Christ. Y con toda la rebeldía que Pablo tenía Et avec antes toute la rébellion que Paul avait avant, de coger a los cristianos, de persécuter les chrétiens, dice la palabra de leur tuer, que él no fue rebelde a la visión. la parole de Dieu nous dit qu'il n'était pas en Y en ese rébellion face momento, à la pum, parole de Dieu. Et cambió dans su ce corazón, moment-là, cambió su vida. son cœur a changé, sa vie a Y changé. enseguida, Et tout de suite, dice la palabra, y et enseguida tout de suite nous dit la Pablo parole, empezó a predicar el Paul Evangelio. a commencé à prêcher l'évangile. Bueno, esto que estamos, esta So, carta que estamos Cette lettre leyendo, que nous sommes en train de lire, Pablo Paul la escribió desde la cárcel. l'écrivait quand il était en prison. Él estaba en prisión en este Il était en momento prison. y estaba hablando a los filipenses porque los filipenses Il parlait, il s'y dirigeait aux Philippiens. eran car gente que Paul amaban a Pablo mucho. étaient des personnes qui aimaient beaucoup, qui lui aimaient beaucoup. qui Le aimaient habían beaucoup Paul. sostenido varias veces. Ils l'ont beaucoup soutenir. Si queréis lo buscáis luego en casa, Pouvez pero le esta lire iglesia après. varias veces lo habían sostenido a través de ofrendas, Il envoyait des offrandes à Paul, lo habían sostenido porque estaban agradecidos car ces personnes étaient vraiment reconnaissantes a lo que Dios había hecho en sus vidas a por ce medio que de Pablo. Dieu avait fait dans leur vie par moyen de Porque Paul. Filipos Car Philippe fue una iglesia que a fundó été Pablo. l'église qui, le fondateur a été Paul, En su segundo viaje misionero, dans son second voyage missionnaire. ¿os acordáis cuando tuvo la visión del hombre del varón La macedonio? vision de l'homme macédonien, ¿Acordáis? vous vous El rappelez, libro de los Hechos dans le livre des Actes, dice que tuvo una visión de il y a noche une de un varón vision macedonio pendant la nuit d'un homme que decía, macédonien pasa le y decía, ayúdanos. qui lui disait, viens, aide-nous. Y Pablo entendió la visión que Et el Paul avait Señor compris la vision que les estaba le llam- Seigneur le estaba llamando a ir allí, l'appelait à a y aller. Macedonia, En Macédonie. Macédoine, pardon. À Macedonia. la Macédoine. Por eso Filipos era una ciudad de Macedonia. C'est pour ça que Philippe appartenait à la Entonces Macédoine. Pablo va allí a fundar esta iglesia Paul va à fonder cette église en respuesta a la visión que el Señor le dio. comme une réponse à la vision que le Seigneur lui a donnée. Y ahí fundó esta iglesia en su Cette segundo église viaje était misionero Dans son second voyage y ahí missionnaire, quedó una relación estrecha de il amor, y a eu une relation d'amour, de preocupación bien por sûr. ellos. une inquiétude pour eux.
Bueno, un poco más atrás, en la misma carta de Filipenses, Philippiens, on continue là. en el versículo, Capítulo. bueno, antes de venir aquí, vamos a Hechos, capítulo Pardon, on va 9, aller à Actes. versículo 15. Actes chapitre 9, verset 15. Perdonar, vamos aquí. Pardon. Actes chapitre 9, verset 15. Para puntualizar algo del llamado de Pablo, de lo que estamos hablando en esta mañana, Pour être très bien précis de ce que nous en sommes el en libro train de de los parler, Hechos, par capítulo rapport à la 9, conversion de Saul, versículo 15 y 16. versets 15 et 16. Bueno, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo le está hablando a Ananías, Paul parle à Ananias, porque Ananías car Ananias había escuchado avait entendu que aquel que perseguía a los cristianos, que los que encarcelaba, celle qui persécutait les chrétiens et qui que, les mettait en que prison, aprobaba la muerte de ellos, celle qui était d'accord à donner la mort aux chrétiens, ahora decían que se había Maintenant, vuelto al Señor, que, les se gens había, que había disaient cambiado su vida, que ces personnes s'allaient retourner au Seigneur. pero él tenía miedo, no se lo creía Mais del todo. Ananias avait peur, bien sûr. Y el Il Señor croyait le pas du dijo, tout. Ananías, Et le Seigneur lui a dit, Ananias, ve, vas-y. porque instrumento escogido me es él. C'est le verset 15, car ces personnes est un instrument que j'ai choisi. Aquí habla, ¿no?, del llamado de Pablo, lo que Ici, nous Dios parle de l'appel quería de hacer Paul, es un de instrumento ce en que le mis Seigneur manos. voulait faire dans la vie de Paul. Me Il voy est un a- instrument dans mes mains. Me voy a glorificar a través Je de su vais vida, me glorifier par moyen de sa me vie, voy a glorificar a través de su par ministerio. moyen de son ministère. Y en el versículo 16 le dice, yo le Verset 16, mostraré il dit, je vais le montrer cuánto le es necesario padecer por mi tout ce nombre. qu'il doit souffrir pour mon nom. Antes de volver a Filipenses, vamos a 2 de Corintios, capítulo Nous sommes 11, Corinthiens chapitre 12. y seguimos hablando de un momento de la vida de Pablo On parle d'un moment de la vie de y vemos Paul. cómo se cumple lo que Dios le dice a Ananías, Et nous pouvons voir ici comment s'accomplit de ce que que le le- Seigneur dit de à que le iba a Ananias, mostrar Ananias, lo que él iba a padecer por qu'il su allait le nombre. montrer tout ce qu'il devait souffrir pour son nom, pour Y le nom hemos de dicho Jésus. 2 Deuxième de Corinthiens, Corintios 11:23. chapitre 11, verset 23. Vamos a ver que esto se cumplió. On va voir qu'ici s'est accompli ce que le Seigneur avait dit. En el 22 dice, son Verset hebreos, 22, pardon. yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Fíjate qué entendimiento tenía Pablo. Parece que era muy orgulloso cuando estaba diciendo, si ellos esto, yo más. On peut penser qu'il était dans l'orgueil quand il disait ça. Pero dice que hablo Mais como loco, ¿no? Él Il tenía, él parlait dans sabía. l'extravagance. Dice, si me tengo Il que savait. gloriar de algo, Si je dois me glorifier, me gloriaré en mi debilidad. c'est dans ma faiblesse. Porque contra más débil soy, Car en tant que je suis plus faible, más fuerte me siento. je suis beaucoup plus fortifié. Él sabía, Il savait. él sabía.
de dónde venían sus d'où fuerzas. venaient ses forces. Pero habla de peligros de ríos, de peligro de Il nous naufragio, parlait de peligro, dangers, peligro, de peligro, dangers, de peligro, beaucoup de dangers, beaucoup de luchas, périls qu'il a eu. Des situaciones, batailles, des situations, pero un fruto tremendo. mais un grand fruit. La fe Il a porté un extendiéndose, grand fruit. la obra de Dios haciéndose, L'œuvre de Dieu, on s'est gente salvándose, des gens sauvés, Dios añadiendo gente le a la Seigneur en iglesia. ajoutant des gens à l'église. A veces hacemos cosas, sentimos oposición Parfois, on fait des choses, on sent de l'opposition y ya pensamos que et on pense déjà Dios no está. que le Seigneur n'est pas là. No, Non, vamos a encontrar on oposición. va trouver de l'opposition. Vamos a sufrir, On va souffrir. pero Cristo se va a glorificar en Mais tu le vida Seigneur va se glorifier dans ta vie. y va a ser lo más apasionante que te Et pase ça a va ti, être les choses la plus bonne que tu vas vivre, lo más apasionante que nos pase, qui va nous passer. ser un instrumento Être escogido en un las manos de outil Dios. choisi dans les mains de l'Éternel. Instrumento escogido me Un es, instrument, outil dans mes escogido me mains, es. choisi par moi. Debemos de desear Nous devons désirer ser un instrumento être un outil escogido de parte de Dios, choisi de la part de Dieu. donde no solamente miramos por nosotros Là où nous ne regardons que par nos propres intérêts y por lo et par nuestro, nous-mêmes, par les sino, choses qui nous como decía appartiennent, Pablo, sinon, comme Paul disait, dice, cada día se agolpa en mi corazón la preocupación chaque jour j'ai dans mon cœur l'inquiétude por las iglesias de Cristo. pour les églises de Claro, Christ. Pablo en su medida, en su nivel, Paul dans son pero niveau, cada dans uno, sa mesure, mais chacun de nous, según la medida de la fe, selon la mesure de la foi qui nous a tenemos que été estar aportando la obra, donnée, nous devons apporter dans l'œuvre. preocuparnos por los hermanos, Être inquiet pour nos frères et sœurs, por las situaciones, por las pour les carencias que hay, situations, pour les manques, y les estar choses, siempre en nuestro corazón. que notre cœur ahí, soit ¿no? tout le temps là. Entonces, vemos que sí, que en verdad Pablo, fíjate tú la formación que tuvo, Bien ¿no? sûr, Paul, on peut le voir, il était vraiment bien formé. Peligros y peligros Il y a peligros y traversé des peligros, situations vraiment difficiles, des Pero- dangers, des dangers, des pero Dios dangers. estaba con Mais él. le Seigneur était avec lui. Bueno, vamos a Filipenses ahora, Philippiens, capítulo 1, chapitre 1, versículo 19. verset 19. Bueno, hemos dicho antes que On a dit Pablo avant que Paul, estaba escribiendo en esta cárcel, esta il carta avait écrit cette lettre en una cárcel. quand il était en prison. Bueno, versículo 19 del Verset capítulo 1. 19. Y dice así, porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Cómo dice en francés? No, el 19, Boril. Dice lo mismo, sí. Mhm. Bueno, no, dice yo seré asistido. Aquí dice que la suministración del Espíritu Santo que iba a estar constantemente recibiendo, y aquí en francés Il nous dice dit que l'Esprit Saint, seré asistido por el il Espíritu allait donner Santo. constamment. Ici, nous dit qu'il allait être assisté Pablo par le estaba en la Saint-Esprit. cárcel, Paul était en prison, estaba entre rejas, entre barreaux, pero él sabía Mais que il la palabra savait del Señor no está presa. que la parole de Dieu n'est pas en prison. Y él era más libre Il était beaucoup plus estando ahí libre dentro en étant que muchas personas fuera de la cárcel. là-dedans que beaucoup de personnes qui étaient Pero dehors. fíjate la fuente, de Mais dónde él regardez-vous recibía, La source d'où venait sa force. de las oraciones de los hermanos que él está pidiendo. Des prières de ses frères et sœurs. Orar por mí, Priez pour moi. interceder por mi Priez situación. pour ma situation. Dice, yo sé Je sais que por vuestra oración que cela tournera y à la mon salut grâce à vos suministración prières y la et à suministración l'assistance del Espíritu. de l'Esprit ¿No? Y me de tocaba Jésus-Christ. esta palabra, Ça a touché son cœur. la suministración del Espíritu. L'assistance de l'Esprit. Es que el Espíritu Santo Est-ce que le Saint-Esprit te está suministrando te donne, t'assiste en tu vida, dans ta vie, en las situaciones que tú dans vives. la situation que tu vis? Como Pablo dice, Como Paul dit ça. regocijaos en el Señor un poco más adelante, en esta misma cárcel. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Repito, dice otra vez. Je vous le répète à nouveau. Quería que supieran, Il voulait qu'ils regocijaos en puissent el savoir. Señor. Réjouissez-vous dans le Seigneur En una cárcel. en étant en prison. Comment il pouvait dire ça?
Y a veces nosotros Et cuando, parfois, nous, quand nous, solamente cuando las situaciones no salen como uno piensa, nous vivons des choses qui ne sortent pas comme nous a voulons, veces nos desanimamos parfois on est vraiment y empezamos a verlo désencouragé, todo on negro. Y, commence à voir toutes les choses noires. pues este hombre estaba en la cárcel y Mais estaba ces animando, personnes étaient en gozaos, prison et disaient, réjouissez-vous, alegraos, soyez contents regocijaos en el Señor. dans le Seigneur. Pero esto solo era mente posible que él lo Mais hiciera ça, c'était seulement possible porque estaba siendo parce suministrado qu'il por el était Espíritu assisté Santo. par le Saint-Esprit. El Espíritu Santo nos asistirá, como dice en francés. Le Saint-Esprit va nous assister, El Espíritu Santo nos dará con qué va nous donner la capacité poder hacer el trabajo pour pouvoir faire le que el travail Señor te va a que encomendar. le Seigneur va te commander à faire. Una persona no puede cumplir con su Une personne ne peut ministerio pas accomplir son ministère si el Espíritu Santo no está si ce n'est pas constantemente que par asistiendo su vida. moyen du Saint-Esprit. Entonces, bueno, aquí descubrimos eso, ¿no? Que Ici, on peut découvrir ça. Pablo sabía Que Paul savait, il était de conscient dónde venía la d'où fuente venait la source que él necesitaba. qu'il avait besoin. Y eso producía gozo Et ça, y ça producía produisait de una la joie libertad en su et de la corazón. liberté. Bueno, vamos al Evangelio de Juan para acabar. Jean, évangile de Jean, Capítulo 14, chapitre 14, versículo 15. verset 15. 14, 15. Estas son palabras de Jesús. C'est Jésus qui parle ici. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará, no, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bueno, en cierta manera le está diciendo a los discípulos D'une certaine manière, Jésus dit à ses disciples que el Consolador, que le Consolateur que iba a ser enviado por Jesús mismo, allait être envoyé par Jésus iba a estar même, con ellos para siempre, qu'il allait être avec eux pour toujours, suministrando, pour les assister, asistiendo sus pour leur vidas. donner. Dice, y estará con Il vosotros, sera avec vous, acompañándonos en el pour ministerio, nous lo que hacemos, accompagner dans le ministère, dans ce y que en nous faisons, vosotros, et en vous, con avec y en et nosotros, en. ¿no? Lo que les está diciendo. Voy a completar mi obra en Je vais vosotros, accomplir mon œuvre en os vous. voy a dar lo que Je vais necesitáis vous donner ce que vous avez besoin para cumplir con el pour ministerio. accomplir le ministère. Capítulo 15, versículo Chapitre 15, 26 verset 26. de Juan, Oui, sí, Jean, seguimos en Juan. chapitre 15, verset 26. Y dice así, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, ¿no? Dice que el Espíritu Santo dará Il dit que testimonio. le Saint-Esprit rendra témoignage. Vendrá el Consolador a vuestras Il vidas. viendra le Consolateur dans vos vies. Bueno, vamos a buscar otro ya para acabar. On va finir. Creo que viene un poco más adelante. Sí, en el capítulo 16, versículo 13. Chapitre 16, verset 13. Y On con esto continue en acabamos. Jean. Verset 13. Bueno, versículo 12. Pardon, verset 12. Aquí es Jesús el que sigue hablando. C'est Jésus qui continue a à sus parler discípulos. à ses disciples. Y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿no? Les está diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, Quand il viendra, le Saint-Esprit, le llama el Espíritu de la verdad, il parle l'Esprit de vérité. dice, Él Il os guiará vous conduira a toda la verdad. dans toute la vérité. Fíjate, ¿no? El Espíritu Regardez-vous. Santo Le nos Saint-Esprit guiará nous a toda la verdad. conduira dans toute la vérité. Dice que todos los que son hijos de Dios Il son dit que guiados por el toutes les Espíritu personnes qui sont des Santo. enfants de Dieu sont conduits par Él le nos Saint-Esprit, guiará a la sont guidés verdad. par le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous guider à toute la vérité. Por eso es necesario C'est pour ça qu'il est estar nécessaire cerca de Dios, d'être près de Dieu, para que el Espíritu Santo constantemente afin nos que esté le guiando a la Saint-Esprit verdad toujours nous guide à la vérité, de la dans palabra de la Dios. vérité de la Podamos parole bien de Dieu, entender la palabra. qu'on puisse bien comprendre sa parole. Dice, y yo os revelaré, os Et moi, mostraré je vous montrerai al Padre. au Père. Bueno, no quiero hablar más. On va le laisser là. Vamos a tener un rato de oración On va avoir un moment de prière, y bueno, que podamos poner delante del Señor qu'on nuestras puisse vidas. placer devant le Seigneur nos vies. Y bueno, pues como decía antes, Comme on a dit avant, el Señor está viendo nuestro corazón. le Seigneur voit nos cœurs. El Señor conoce todo, Il connaît tout, hasta lo más profundo. le plus profond de nos Él vies. sabe cuáles son nuestras Il intenciones, connaît nos intentions, sabe cuáles son nuestros problemas quels también. sont nos problèmes, il les connaît aussi. Pero Él ve si tú eres una persona Mais que il voit quieres si tu es une personne que tu as un más de désir Dios, que quieres beaucoup plus de comprometerte, lui, que que quieres. tu veux être engagé avec lui. Él sabe, Il le sait. pero díselo al Señor Mais il faut que tu l'exprimes ça, que necesitas, que tu as que besoin, quieres que tu veux ser un instrumento. être un instrument, en un sus outil manos. dans ses mains. Amén. Amen. Te damos gracias, Señor, Seigneur, nous te remercions por tu palabra en esta mañana, pour Señor. ta parole ce matin. Gracias, Cristo, por haberte revelado en nuestras Merci vidas, pour Señor. t'avoir révélé à nos vies, Gracias, Señor, por tu Merci Espíritu Santo, pour ton Señor, Saint-Esprit que nos guía toda la qui nous verdad. guide à toute la vérité. Señor, suministra nuestras Donne-nous, vidas. Seigneur. Por favor, asiste nuestras vidas, Señor. Assiste nos vies, Seigneur. Necesitamos tanto de On ti, a tellement Señor. besoin de toi. Separados de ti nada podemos Éloignés hacer, de toi, nous Señor. ne pouvons rien faire. Señor, llena nuestras vidas, Señor. Remplis nos vies, Seigneur. Llénanos de tu Espíritu Santo en Remplis-nous esta de ton mañana, Señor. Saint-Esprit ce matin. Por favor, toca los S'il te corazones de plaît, aquellos touche que les aún cœurs nos des han personnes rendido, qui ne te Señor. connaissent pas encore. En el nombre de Au Cristo, nom de Señor. Jésus, Manifiéstate en esta manifeste-toi mañana, ce Señor. matin. Y trae convencimiento de pecado a los Amenez corazones, Señor. la conviction de péché au Señor, cœur. sabemos que tú estás Nous añadiendo a tu savons que tu es en iglesia train d'ajouter à ton église aquellos que van a les ser personnes salvos, qui vont Señor. être sauvées. Tú estás llamando, Tu es Señor, en al train ministerio. d'appeler au ministère. Estás levantando, Tu es en Señor, train de lever obreros. des ouvrières. Te rogamos, Señor, también Nous que te sigas prions levantando aussi de obreros, continuer à Señor. lever des ouvrières, Seigneur. Que sigas avivando el fuego en Continuer nosotros, à Señor. allumer la flamme qui est en nous. Ayúdanos a entender, Señor, que sin ti no podemos, Aide-nous à Señor. comprendre que sans toi, nous ne pouvons rien Que faire. separados de ti nada podemos Éloignés de hacer, toi, nous ne Señor. pouvons rien faire. Ayúdanos, Señor, a no tener confianza en la Aide-nous, carne, en lo que Seigneur, somos à ne pas avoir nosotros, la confiance dans ce que en nous lo que sommes, sabemos, en nous-mêmes, Seigneur, dans ce que sino nous que nuestra connaissons, confianza esté sinon que notre confiance solamente en ti, Señor. soit en toi. Como Moisés, dice Como tu palabra, Moïse, que se sostuvo viéndote a il ti, s'est al invisible, soutenu, Señor. comme en voyant Queremos tener l'invisible, la mirada puesta comme en en ti, te voyant Señor. à toi-même. Mais Seigneur, nous voulons fixer nos Señor, regards sigue en toi. sosteniéndonos con tu palabra, Señor. Continue à soutenir nos vies avec ta parole. Sigue sosteniendo tu iglesia, Ton Señor. église avec ta parole aussi. Señor, sigue tratando con nosotros, Continue Dios, à travailler avec nos vies, perfeccionando nuestras vidas, Cristo. en modelant nos vies, Seigneur. Sabemos que tú nos estás formando, Nous Señor. savons que tu es en train de nous former. Sí, Señor, sabemos que las formaciones académicas y todo esto es importante, Nous savons que très bien formé, c'est important. pero lo más Mais le importante plus important, es estar recibiendo de tu Espíritu c'est Santo. de en nuestras vidas, recevoir Señor. de ton Saint-Esprit. Necesitamos de ti, Señor. On a besoin de toi. Señor, suelta las cadenas en esta mañana, Señor. Détache les liens, En el Seigneur, nombre de Cristo, au Señor. nom de Jésus. Amén. Amen.